अनंत केशवर देव राजा हेबे कहले जड़ुका से वृंदावन नित्य स्थल हेब अमरावती राजा हेबे बलदेव अमरावती कटके दुर्भिक्ष पड़ो मरब लोक एक कथा लिखा अच्छी तो आगे कहूँ राम एलीला विस्तारी अमरावती राजा अनंत किशोरी जाजपुर ठारू बाबू श्रीक्षेत्र पर्यंत श्रीहस्त लेखन तोते बुझाइबा ग्रंथे श्रीमुख वचन राम मन दे शुण श्रियांक हृदय कुमुद प्रभु बलराम अखिल कोटि करता मानव शरीर लीलारंभिबे प्रभु ओडिशा मंडले ओडिशा रे प्रभु लीला आगे करिवे ओडिशार कार्यक्रम आगे हम ओडिशा रे प्रभु जगन्नाथ अछंती सारा भारतर गौरव होउचंती जो महाप्रभु कालिया शांत बसचंती बड़देवड़ी रे ए लीला से निश्चित भाव में करिवे जन जहाँ पचारचंती कहले जंबू ठारू पारादीप कुजंग लगाई ढेंकानाल ठारू बाबू ढीप साई दे अनुगुल ठारू बाबू तालचेर धाम संबलपुर रु बाबू कलाहांडी नाम आदि महापुरुष लिखिं एते खेल हम तेणु महापुरुषर कार्यक्रम केते अच्छी सिद्ध कहले महाउत्पात कली काल राजा परजा कहारी जे थय नरिब से बेले कौन हम ना दुर्भिक्ष पड़ो लोके बहु जीवे मरी 64 रोग भ्रमु थे फेरी फेरी गोटे रोग नहीं आउ केते रोग आसो करोना भली आउ किसी रोग आसो तेणु 34 जोग जानी प्रमाण जोगे 34 होइबे बना 34 जहाँ लिखि से कार्यकारी किसी हम ना अनेक पापरु कलिजुग कटिजीव भयंकर कथा मान प्रमाद उठिव बड़ बड़ भयंकर कथा निश्चित भाव हम अघटन कथा पुणी घटना हो कर नदेन राजा छाड़ी पड़ाइब कर दे पारिबनी ताकू से छाड़िकी जीव नाना दुख कष्ट जे कुटुंब पोषिबे जाति गोत्र कहार जे नथिब ठिकଣା गुप्पते साथी भक्त न दे न चिन्हा भक्त माने चिन्हा देवेनी गुप्त से माने कालातिपात करिवे तेणु वीर अनंत किशोरी सम्राट होइबे तेबे जाई प्रजांकर गुहारी शुणिबे जेतेबेले सम्राट राजा अनंत किशोरी हेबे अनंत केशर देव होइबे राजा सेही समय प्रजांकर गुहारी से शुणिबे अंग बंग कलिंग आदि ये देश जेते ओडिशा उत्तराखंड प्रलय समस्ते उत्तराखंड अच्छी आपण दिल्ली गला बेलू उत्तराखंड तेणु उत्तरु आसवे बल पशिबे धसाई ठाबे ठाबे घोर द्वंद आरंभे से महापुरुष लिखिले बाही आसवे सैन्य बल बाह्यब कोण ठारू भांगी दूर करुथिबे हो ओडिशा मंडलरू तेणु सैन्य बल माने कहले उत्तरे साजिब दक्षिणे गाजिब पूर्वे न रहिबे कई झाड़ बाड़ दे जेतक रहिबे कुल कुरिया न चाही एक कथा मध्य महापुरुष प्रमाण करछन्ती हारिया गार ये सब ठार आकु जानिया सहज कथा नुहे तेणु से बेले कौन हम ना हाण गोल भय निशे जगते व्यापीब तेते बेले कि काहाकु साहाय्य नहिब भक्त माने रहिथिबे चोर प्राय होई नाम भजुथिबे निज प्राण रक्षा पाई थोके लोक चिन्ह तांको करिथिबे सेवा सेवा करले तांको तरी जिबे ओवा सिद्धगिरी गोटी बाबू गोटे सिद्ध स्थान तहिरे जे जोगमाया रही किछि दिन प्रवेश होइबे जाहि कालिया घाईर परीक्षा स्थान से शुणी था वीर भक्त माने गुप्त भाव होइथिबे जन्म चिन्हा न देन मही करिबे भ्रमण चिन्नी भागवत तोके करुथिबे पूजा शेष खेला करी प्रभु उड़ाइबे ध्वजा न चिन्नी अज्ञान रे करुथिबे ताई ठीक बेल नुई तो देवे को हेबे कुआ कोई हेला बेले दंडे कहीं न रखिबे
आउ नष्टभ्रष्ट एवं मही नेत्रे चाहू चाहू दारू आरोहीण पुणी करी प्रभु तेतिकी बेलरे राम सरीबटी सबु नंदक खड़ग धरी करिवे संहार नेत्रे देखुथिबे राम अच्युत बामर शुणी नधम राम मुख लभिला मृत्युंकर भृत्य होई अच्युत कहिला। तेणु लेम्बाड़ा भट्ट जो स्थान महापुरुष लिखिंट कहले ये लीला आद्ୟରେ ओडिशार ଥରେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା କୂଳେ ଯାଇ ଜମ୍ବୁ ପାରାଦୀପ ଉଛୁଳି ପଡିବ ଭାରତ ଯାହାକୁ କହି ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ବ୍ରଜାଙ୍ଗେ ଉଡ଼ିବ ବାନା ବିପ୍ରବଂଶ ଟେକ ମୋ ନାମ ହୋଇବ ଶୁଣରେ ବରଜ ସେନା। ତେଣୁ ସେ କଥା ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଲେ କଣ ନା ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗରୁର ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ବିଲାତ ଯିବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଶ୍ଵେତ ତୁଳସୀ ଆଣିବେ ଦୃଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାରିବେ ମୟୂର ସିଂହାସନ ପୁଣ ଆଣିବେ ଦେବ ନାରାୟଣ କୋଣାର୍କ ଚୁମ୍ବକ ଆଣିବେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଲଗାଇବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେ ହୀରା ଆଣିବେ କଳଙ୍କି ରାମ ପରା ସେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ସତ୍ୟରେ ହୋଇବେ ପ୍ରବେଶ। ସେବେଳେ ଏହି ଲୀଳା ଲାଗିବ ମୁଖେ ଯେ ଝଲକି ଉଠିବ ଛତିଆ ବଟ ଯେ କମ୍ପିବ ବିଜେ କରିବେ ବାସୁଦେବ ଚରଣ ସେବାରେ ଖଟିବେ ସମସ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ପରି ହେବେ ଦିନ ରାତି ଜଣା ନହିବ ଅନେକ କୃତ୍ୟ ସେଠି ହେବ ସକଳ ଦେବତା ମିଳିବେ ଋଷି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବେ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ହେବ ସବୁ ମନୋରଥ ପୁରିବ। ହେଲେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧକାର ହେବ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ରହିଣ ଶୂନ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ଥିବ 7ଟି ଦିନ ମାତ୍ର 13ଟି ଦିନ ମାତ୍ର ଛତିଆ ହୋଇବ ପୁରୀ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ୍ରିଜଟା ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଆସି ନେଇ ଚାଲିଯିବ ଯୋଉ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ପୂଜା ପାଉଛି ଶିଆଲଦାରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି ଯେ ବାହାରିନି ସେ ଇଞ୍ଜିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ବୋଲିକିରି କେତେ ଜାଗା ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନେବେ ଶିଆଲଦା ପାଖରୁ ପ୍ରଭୁକୁ ସେ ଆଉ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାର ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବେଳରେ ସେ ବାହାରିବେ ସେ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଲିଯିବ ଗାଡିକି ଅଟକେଇବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠୁ ଆଣିବେ ଛତିଆରେ ସେ ରଖିବେ। ସେ ଛତିଆରେ କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଛତିଆରେ ଅଛନ୍ତି ବଡଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଦର୍ଶନ ତେଣୁ ବଡ ହେବେ ଜାଣିପାରିବେନି ଆଧିରେ କୋଉ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଛତିଆ ଗୋସେଇ କିଏ ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗୋସେଇ କିଏ ଇଏ ଜଣା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ କଥା ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରଖିଥିଲେ କହିଲେ କୋହିନୂରୁ ହୀରା ଆସିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ଲାଗିବ ଯାଇ ଫୁଲ ଏ କଥା ଗୋଟଇ ଧ୍ରୁବ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କଥା ହବ କୋହିନୂରୁ ହୀରା ଆସିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ କେତେ କେତେ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲିଖିଛନ୍ତି କେତେ କେତେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆଗକୁ ଅଛି କେତେ କଥା ମଧ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଭଟ୍ଟ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲିଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭଟ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଲେମ୍ବାଳ ଭଟ୍ଟ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଲୀଳା ଆଦ୍ୟ ଲେମ୍ବାଳ ଭଟ୍ଟରୁ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲିଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏହି ବେଳ କାଳ ଯେବେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଶୁଣରେ ବ୍ରଜ କୁମର ନୂଆ ଅବତାର ସେକାଳେ ଦେଖିବୁ ପୁରୁଣା ପଦ ପ୍ରଚାର ଆମ୍ଭେ ପଞ୍ଚସଖା ଗହଣରେ ଥିବୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ମେଳେ କଳଙ୍କି ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବୁ ବସି କଳ୍ପ ବଟ ମୂଳେ ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ପ୍ରଜାଙ୍ଗ ଉଡ଼ିବ ବାନା ବିପ୍ରବଂଶ ଟେକ ମୋ ନାମ ହୋଇବ ଶୁଣରେ ବରଜ ସେନା ଆମ୍ଭେ ପଞ୍ଚସଖା ଗହଣରେ ଥିବୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ମେଳେ କଳଙ୍କି ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବୁ ବସି କଳ୍ପ ବଟ ମୂଳେ ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ବ୍ରଜାଙ୍ଗ ଉଡ଼ିବ ବାନା ବିପ୍ରବଂଶ ଟେକ ମୋ ନାମ ହୋଇବ ଶୁଣରେ ବରଜ ସେନା। ଏଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟକୁ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ
हब से बेले कौन हम ना पूरी फाटी दांड हुरी पड़ुथिब हयगिब परे हरि हाथ बाट मान कंप मान हबारुथिबे दुआरे से समय एक कथा हम बोलिकी महापुरुष प्रमाण कर नंदक खड़ग कथा आगुरी कहते नंदक खड़ग प्रभु धरवे तेणु चौद्वार अच्छी बारवाटी किला ठारे तोप फुट विराट गादी अच्छी तोप फुट अति प्रखर तेणु ये सब कथा आगुक अच्छी हम तार समय है ना ता समय आसूची आउ समस्ते कहे हौनी हौनी हेलानी हेलानी किंतु जिते बेले हम ये कथा कहीं जापर ना प्रभु नुआ बाटर खेल खेलिए से कार्यक्रम निश्चित भाव में हम तेणु संधान प्लस आपड़ जहाँ पचार आम टिके टिके जहाँ जाचु से टिके टिके कथा आपन को आम सूचईदेलु मोटामोटी भाव जो मीनसानी समय भितर से सब घटना किया घटिबो आदर किए न किछि घटना घटिबो हीरा को तो बंद भांग हीरा पारा जो खाटी हीरा पारा खाटिबे तार समय शेष बेल को से लिखिचंदी से समय है नाही वर्तमान आगु को अच्छी से हम तेणु वर्तमान से समय है नाही कि प्रभु निजे लीला करिवे स्वयं प्रभु निजे हेबे नारायण जन्म हेबे नारायण स्वयं जन्म नर देहरे गोप्य लीला बेले को से होइबे नील धवल रूप टळिब नाही एक कथा निश्चय होइब दिने आकु टाकी रहिचंती भरोसा करी भक्त माने ठीक करी कहि अमरावती पूर्व कोण आकु ठारी करी कहि देले जे हरिदास कमर से ठारिगिरी एक कथा कहते लिखिं भविष्य मालिका तेणु प्रभु निजे स्वयं जन्म हे मानव शरीर ये बर्तमान जो युद्ध चली झिम्बी टीखाड़ महाभारत युद्ध हम महापुरुष लिखिं महाभारत युद्ध ओढ़िए बाकी थिला एबे जान सभी ये तो गुप्त रहस्य लीला बहु काल है गुप्त थिला एबे प्रकाश होइला से घोर समय जिते बेले हम से समय है आगु अच्छे से हम तेणु बर्तमान जो बोलिकी जोटा अच्छी किसी नहीं किंतु ये मोदी सरकार अमल में किसी कार्यक्रम हम निश्चित जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय धन्यवाद आपण को आपण एतिक नहीं लोकलोचन को दिंतु आम भयभीत करूनु यही सब कार्यक्रम आगुक अच्छी निश्चित भाव में घटो।